Munang nakaabot sila sa 86% goes to... Asa na Gamer? Gamer! Unahon sa nato ang third. Third na lang unahon na to, ha? Ha? Panihon sila 3, panihon, okay? Ano siya? Kanang panihon sa ang contestant nato, panihon sa atong contestant. Contestant number 1, contestant Simbahon Family, contestant number 2, Crystal and MJ, and contestant number 3, Valdez Family. Okay. Sige na, kay para i-announce ko na ang winner. Third prize na po ito. Okay. Third prize, i-announce na po ang unang third prize. We'll receive 1 dinnerware set. Okay. Nakulawa na ba ang tanan? Kabalo pa mo nga nag-group-group ang pag-validate sa inyong hand scores. Listen, contestant na. Listen. Okay. The winner, third prize. Third prize. Asa to si Anton? Ay, asa to si Teresa kami, Teresa. Ikaw maghatag sa prize. Please. Third prize. Third prize goes to Crystal, Marie, and MJ. Wow, anak-anak ko tayo mo. Nauna din mo. The champion. Picture na to ang third prize. Nasa third prize. Murugurang ang third prize. Picture sa third prize. Picture. Asa ang picture sa third prize? Okay. The third prize. Winner. Okay. Second prize. Tulaan na mo. Second prize. Nagdala na sila ang mga bata. 100% ang ilang paningkamot ay pagpalit o gatas, bugas, pampers, goes to the second prize will receive 300 pesos. Goes to Simbahon Family. Okay, 300 pesos says 300,000 pesos says. And the winner is with an average of 105. 100% dapat po sabon. 105.99% goes to Valdez Family. Okay. And ganoon,